place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ नकोट गली में, जो कि लीपा वैली और आज़ाद कश्मीर की अब तक की सबसे खूबसूरत लोकेशन मानी जाती है। इस बात में कोई भी शक नहीं है। ये कितनी खूबसूरत अभी आपने ड्रोन शॉट्स में देख ही ली होगी। अभी तो ये बल्कि ये जो फील्ड्स है मेरे पीछे, इनमें वो चावलों की काश्त उस तरह अभी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है। तो यानी कि जब चावल ग्रीन होते हैं ना, चावल की फसल ग्रीन होती है, ये पूरे खेत एक वो जिस तरह नहीं होती एक कारपेट, उस जैसा माहौल जो बनाते हैं। और बीच में जब वो खेतों की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, तो ये एक अलग ही मंजर पेश करती है। तो ये नकोट गली इस जगह का नाम है। ये लीपा वैली और आज़ाद कश्मीर की अब तक की सबसे खूबसूरत लोकेशन मानी जाती है, जो भी डिस्कवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो साइड पे गाँव है, इसमें जितने भी घर हैं तमाम लकड़ी के घर हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो एक घर बन रहा है जी जो कंक्रीट का। अभी मैंने एक घर देखा है ऐसा, और एक पीछे स्कूल है। उसके अलावा जितने भी घर हैं 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सारे घर लकड़ी के हैं। तो जो भी शख्स यहाँ पे आना चाहे, ये विजिट करना चाहे, तो 12 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक हो रहा है झेलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल। वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप फेस्टिवल में आके हिस्सा लें। और उसके साथ साथ ये जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, ये देखने में यानी कि ये देखने के लिए आप यहाँ इन जगहों पे आएँ। और जैसे ही ये मतलब कि जितनी भी जगह हैं झेलम वैली से 1 दिन की अप्रोच पे, तो कोई भी शख्स यहाँ पे आके घूम फिर के शाम को वापस फेस्टिवल में पहुँच सकता है। तो फेस्टिवल में और भी काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी, जैसा कि सर्कस, पैराग्लाइडिंग, पावर पैराग्लाइडिंग, उसके बाद रिवर राफ्टिंग, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी, अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ इस झेलम वैली में। और ये जो लीपा वैली है या लीपा वैली की जो सराउंडिंग जगह हैं, ये भी उसमें आप यानी कि जब वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे, आपने कहाँ जाना है, आप अपना डेटा वहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ से आगे आपको जो हमारी इंतज़ामिया टीम है वो अकोमोडेट कर देगी। A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way. My way. My way. My way. My way. Cause I found my way. My way. My way. My way. My way. I found my way. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay.
Cause I find my way.